കച്ചേരി എന്നൊക്കെയുള്ള ഒരാളാണ് വരുന്നത്. റൈക്ക കുട്ടി. റൈക്ക. അതെ, വെറൈറ്റി ആളാണ്. റൈക്ക. കാണാം. ലെറ്റ്സ് വെൽക്കം റൈക്ക കുട്ടി ഓൺ സ്റ്റേജ്. സുന്ദരിക്കുട്ടിയാണല്ലോ. ஹாய் சேவ சேச்சி. ஹாய். ஹாய் 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 ஹாய். ரொம்ப அழகா இருக்கே இன்னைக்கு போட்டுருக்கிற ட்ரெஸ். தேங்க் யூ. இன்னைக்கு என்ன விசேஷம் இந்த மாதிரி ட்ரெஸ் எல்லாம் போட்டு வரதுக்கு? இன்னைக்கு நான் பாட போற பாட்டு யேசுதாஸ் சாரோட வெண்ணிலா சந்தன கிண்ணம். ஓ, அது அந்த படத்துல இப்படிதான் அந்த காவ்யா ட்ரெஸ் மாதன். போட்டுருக்கிறது. ஓ, அதனால இந்த ட்ரெஸ் போட்டு அதனால வந்திருக்கீங்களா? യേശുദാസ് സാറ് സെലിബ്രേറ്റ് பண்றோம் இல்லையா? ஆமா, യേശുദാஸ் சார் எனக்கு ஒரு தெய்வம் மாதிரி. தெய்வம் மாதிரி எங்களுக்கும் அப்படிதான். எல்லாருக்கும் அப்படிதான். எல்லாருக்கும் அப்படிதான். எஸ், நான் பெருசானா യേശുദാസ് സാർ மாதிரி கச்சேரியும் லைட் மியூசிக் ரெண்டுமே சேர்ந்து கொண்டு போவீங்க. ஆமா பேரலா கொண்டு போவேன். வெரி நைஸ். அதுதான் எனக்கு பெரிய ஆசை. என்னோட பெரிய இன்ஸ்பிரேஷன் യേശുദാസ് சாராக்கும். அப்படியா? ஆமா. ஓ, சரி. இந்த உலகத்துல அவரை மாதிரி யாருமே பேரலா கொண்டு போயிட்டல தான் எனக்கு ஆமா, கரெக்ட். நான் விசாரிச்சேன். ஆமா, യേശുദാസ് സാർ வந்து எங்களோட கிராமம் பத்தி ஒரு பாட்டு கிராமத்தை பத்தியா? ഒരു പാട്ട് പാടിയിരിക്കാം, നൂറുരുളി ചൊല്ലിട്ട്. നൂറുരുളി ചതുർശതം നേദിച്ച നൂറണി ഗ്രാമമെൻ മനസ് അല്ലെ ഹൃദയം. ഹൃദയം. യെസ് യെസ് ടി.എസ്. ராதாகிருஷ்ணன் ஜி യെസ്. கம்போஸ் பண்ணிட்டு தெரியும் தெரியும் எனக்கு. ஐயப்பன் சாங், ஐயப்பன் டிவோஷனல் சாங், அந்த ஆல்பத்துல இருக்கிற சாங் தானே? അനുപലവിയിലെ ശാസ്താ പ്രീതി ചൊല്ലിട്ടും വരും. അപ്പൊ എങ്ങളോട് ഗ്രാമത്തിൽ അത് ரொம்ப ப்ரௌட் ஃபீலிங் அந்த ஆகும். பாட்டு அந்த பாட்டு. அதுவும் இல்லக்கு இன்னைக்கு நான் பாட போறது அழகிய ராவணன் சினிமால இருந்தல்லவா. இப்போ ஸ்ரீனிவாசன் சாரே இந்த மொமெண்ட்ல நான் மனசுல நினைச்சிட்டே ரொம்ப பாடுறேன். நல்ல விஷயம். ஆமா, இதெல்லாம் தான் விசேஷம். ஏதாவது சொல்லணுமா தாசனாட்ட? ஏதாவது சொல்லணும்னா இப்ப சொல்லிக்கோ. நீங்க எனக்கு ஒரு பெரிய இன்ஸ்பிரேஷன் ஆக்கும். நான் பெருசானா உங்களை மாதிரி தான் ஆவேன். என்ன பிளஸ் பண்ணுங்க. റൈക്ക. റൈക്ക കുട്ടി. റൈക്ക. പാട്ടിനെ പറ്റി കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽസ് പറയോ? മൂവി അഴകിയ രാവണൻ, ഇയർ 1996. പാടിയത് യേശുദാസ് അങ്കിളും ഷബ്നം മാമും, പിന്നെ കമ്പോസർ വിദ്യാസാഗർ സാർ, ലിറിക്സ് കൈതപ്പുറം സാർ. வெரி நைஸ். ഓക്കേ. താങ്ക് യു. കേട്ടാലോ? அப்ப இன்னைக்கு இந்த பாட்டு கேட்கலாமா? കേൾக்கலாம். ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ്. ഓൾ ദി താങ്ക് ബെസ്റ്റ്. യു. താങ്ക് യു. താങ്ക് യു. വെണ്ണിലാ ചന്ദനക്കിണ്ണം ഉന്നമടക്കായലിൽ വീണേ, കുഞ്ഞിളം കയ്യിൽ മെല്ലെ കോരിയെടുക്കാൻ വാ. മുണ്ടകൻ കൊയ്ത്തു കഴിഞ്ഞ് ആറ്റക്കിളി പോകും നേരം, മഞ്ഞണിത്തൂവൽ കൊണ്ടൊരു കൂടൊരുക്കാൻ വാ. കാലിമേയുന്ന പുല്ലാനിക്കാട്ടിൽ കണ്ണിമാങ്ങ കടിച്ചു നടക്കാം, കാറ്റിൻ പാദസരങ്ങൾ കിലുക്കാം, കുന്നി മഞ്ചാടിക്കും നീലേറാം. വെണ്ണിലാ ചന്ദനക്കിണ്ണം ഉന്നമടക്കായലിൽ വീണേ, കുഞ്ഞിളം കയ്യിൽ മെല്ലെ കോരിയെടുക്കാൻ വാ.
വെരി നൈസ് സൂപ്പർ റൈക്കക്കുട്ടി വെരി നൈസ് അസ്നക്കുട്ടി. ഇത് റൈക്കക്കുട്ടിയുടെ ന്യൂ ഇയറിലെ ഫസ്റ്റ് സോങ് അല്ലേ അല്ലേ അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെയുണ്ട്. മോളെ ഇന്ന് പാടിയാനെ നമ്മള് 98 out of 100. നമ്മള് ന്യൂ ഇയറിൽ പാടി ഫസ്റ്റ് സോങ് പാടി റെസൊല്യൂഷൻ എടുത്തു. ഇതൊക്കെ നടക്കട്ടെ കേട്ടോ. ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ്. നല്ല കമന്റ്സ് ഒക്കെ കിട്ടി അല്ലേ. ഓക്കെ ബൈ. ഹാപ്പി ന്യൂ ഇയർ.